Hallelujah. So pagkadalaygon gayud sa Ginoo mga kaigsuunan, sa walay puas niya nga tabang kanato. So akong giawhag ang mga kuan nga arita walay maglingkod diha sa luyo, no? Ato gayong kanabitong saluon gyud ang pulong sa Ginoo niining kagabion nga mangulita nga dili mahimong kawang. Hallelujah, niining kagabion. So while nagkuan ko pasensya gid kay mo ha kay wala ko ka kuan dayon. So niining kagabion magsugod nako kay ang oras. Igsuon sa atohang kinabuhi adunay panahon sa atohang mga kinabuhi nga daw nibati na ta og pagkaungot. Kung sa English pa, naay panahon sa kinabuhi sa tao, sa mga Kristohanon nga kanang na-stack up na ka sa usa ka sitwasyon, nagkalain-lain nga sitwasyon, kondisyon sa imuhang kinabuhi karon nga daw kanang kakuan mo anhang tubo, no? Di ba kung ang tubo mo stack up, hinay gyud ang flow sa tubig. So, naay time sa kinabuhi sa tao nga usahay daw nibati ta og pagkaungot or pagka-stack up. Na-stack up ka sa nagkadaida-iyang sitwasyon sa kinabuhi nga physically alive ta, but spiritually hinay-hinay ta nga naay mga parts itong kinabuhi nga hinay-hinay nga na-paralyze. Nakuha ko ninyo mga igsuon. Naglingkod ka, physically alive, buhi ta, pero sulod sa kinasuluran sa tuhang kinabuhi, naay mga butang dihaa nga hinay-hinay nga naparalisa tungod sa sitwasyon nga niungot, ni-stack up ka ni ana mga kaigsuunan. Gani wala ta masayod karon ining kaghabion naglingkod tuod ka diha, pero pipila ka nato na ay gihambin nga emotional or emotionally wounded ka karon. Naglingkod ka buhi, nagngisi ka, pero sa kinasuluran naa kay gihambin karon. Emotionally wounded, naipipila ka nato, na burden natakaron sa financial nga bahin, mo nang dili ta maka-go sa unahan kay na-stack up ka ni ana nga sitwasyon or kondisyon karon sa imuhang kinabuhi. Naapoy pipila ka nato karon nga dili lang financially burden, naapoy pipila ka nato karon nga gibati pod og discouragement. Kinsay na diskurahi sa ministry. Nga feeling nimo, wa naman jud nimo bunga ni ako hang Bible study. Oy, niungot naman jud ko ani. Mura naman jud ko naipipila ka mga Kristohanon karon nga na burden na sa ministry. Igsoon ang ministry wala lang na siya maghisgot og Bible study, wala na siya maghisgot nga naa ka diri sa praise and worship unsa na nga diha ang ministry naglangkob sa imong pamilya, naglangkob sa imong mga kauban sa trabaho, naglangkob especially sa buluhaton labaw sa tanan diha sa Dios. Nga usay mo abot sa punto nga nadiskurahi na ta mga kaigsunan. Unya, moabot pa gyud sa punto nga usahay ato na lang paundayunan ang atong gibati nga sitwasyon karon kay mao naman lagi na. But niining kagabion mga kaigsunan, the word of the Lord is simple and powerful. Nagaingon siya, rise up and walk. Kanang gibati nato karon sa tong kinabuhi, mga problema kabugaton, ang pulong sa Dios nagaingon tindog og lakaw mga anak sa Dios. Hallelujah. Sa akong nang giingon, dili lang ni siya physical nga miracle atong madungog karon nga word ni God, but spiritual awakening ni sa matag usa nga buot sa Dios ipaabot sa atong mga kasing-kasing mga katawhan sa Dios nga tindog og lakaw, dili ta magpabilin diha
sa paglingkod lamang. Aron masabtan nato ang mensahe karon atong ablihan sa buhat 3. Sige, kinsay nagdalag Bible. Kay atohang basahon ang word ni God niining kagabion. Nganong nakasulti ko mga kaigsunan, natay basahon nga story, mahitungod ni siya sa usa ka bakol, nga nakasinati siya mga kaigsunan, og dako kaayo nga encounter, kaayuhan nga gikan sa Ginoo. So, aron masabtan nato, basa ta, pipila ra gyud kaninyo nga, nagdala og Biblia, matud pa sa pulong sa Ginoo, buhat 3. Taas-taas ni siya, pero kinahanglan basahon nato ang word ni God para masabtan. Ang bakol giayo. Verse 1. Usa ni ana kaadlaw si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon. Ang takna sa pagampo didto sa ganghaan nga ginganlag matahom, sa English pa beautiful. May usa ka tawo nga bakul sukad pa sa iyahang pagkahimugso. Matag adlaw ihatud siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulo didto. Verse 3. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga musulod na sa templo, nagpakilimos siya kanila. Verse 4, mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, tanawa kami. Busa mitutok ang bakul kanila og nagpaabot nga hatagan siya limos. Verse 6, apan miingon si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan. Apan ihatag ko kanimo ang ania kanako sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, tindog o lakaw. Unya, gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol o gitabangan siya pagtindog, diha-diha nalig-on ang mga tiil o lutahan sa bakol. 8. Milukso siya sa iyahang pagtindog ug milakaw kuyog kanila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios ug nailhan nila nga siya maudi ay ang makalilimos nga naglingkuran dito sa ganghaan nga matahom sa templo ug natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Okay. Sa atong nabasa mga kaigsunan, mahitungod ani nga story. So naiusa ka tawo nga bakol. Kanunay siya, recap lang ko sa story. Kanunay siya pagadalhon dito gawas sa templo og since birth bakol na gid siya. Og dito magpaabot siya sa limos sa hatag sa mga tao. Apan ang Dios naghatag kaniya og dako kaayo nga milagro. Kapilanan nato ni nadungog, kapilanan ninyo na nabasa. Apan niining kagabion mga kaigsunan, kuhaan nato og lesson ba? Kini nga story i-relate ni nato sa tong pagkinabuhi karon sa sitwasyon nato karon mga kaigsunan. Realidad kini mga kaigsunan, dili kini paghusga sa matag usa, dili kini paghukom, dili kini paghimantay, dili kini paghilabot sa matag usa mga kaigsunan. But kining kagabion, this is spiritual awakening sa tanan nga mga katawhan nga gilab sa Ginoo, especially sa nagpasilong sa God of Glory Christian Fellowship. Mabitaw na sa dihang nagtuon ko, Lord, mismo ako mga kaigsunan, naigo ko mismo ako, gibadlong sa Ginoo, kaya dunay panahon sa atuhang kinabuhi nga nahisama ta sa usa ka bakul. Amen? Sa mutuo mo sa dili mga kaigsunan, na ay time sa kinabuhi natong Kristohanon nga ma-stack up ta. Daghan ka nato karon sama sa bakul sa kunang giingon, present but powerless na atuod ka pero wala na ang kadasig sa imuhang kinabuhi. Buhi ka sa kabakol, kanunay nagpalimos pero wala. Nagaingon diri, powerless, no, present but powerless, alive but not moving. Buhi tuod ka pero sa imong pagkakristohanon wala na ka mabuhat. Nakuntinto na lang ta mga kaigsuunan nga nagsigi na lang taog lingkod.
Hallelujah. Sama sa bakol ba nga, nakuntinto na lang siya magpaabot sa limos. Maupo na sa tuhang kinabuhi, nga adunay panahon sa tong kinabuhi, mga kaigsunan, nga sama ta sa bakol. Duol tuod ta sa church, duol ta sa temple, but far from transformation. Muna nahitabo sa bakol. Sa atong nabasa karon nga story. Hallelujah. Ang word ni God nagpukaw kini kanato. Kanabitaw, wala na ta mo function as a Christian. Nakuntinto na lang ta, basta kay buhi ta, mauna na. Ako, ay, okay ra jud kay ko sis, oy. Pero wala na diay ka kanang nagsitting pretty na lang ka sa imong pagkakristohanon. Nakadungog, hearing from sermon, but not changing. Kanunay makadungog sa wali sa pastor, pero dili mo dawat og pagbadlong, dili mo dawat og kausaban. Ingana karon ang nahitabo sa mga kristohanon, mga kaigsunan. Gani adunay mga tao usab karon nga nangabakol na sa pagtuo. Daghang mga Christian karon nga mitalikod na sa pagpangalagad sa Ginoo, kay ilang pagtuo nagduha-duha na diha kang Kristo. Daghang mga Kristohanon karon nga nabakol na sa mga pag-ampo. Muampo na lang panahon sa kalisdanan. Nganong kanunay mi magdasig ninyo, especially si pastor, nga attend mo prayer meeting, attend kay ang pag-ampo dako kaayo og kahimuan. Dili ta pwede mahimong bakol sa mga pag-ampo niini nga church, kay nasayod ta nga ang pag-ampo gininhawa sa church. Amen? Usahay naay mga pipila ka nato, mga Kristohanon karon nga nabakol na pud sa ilang commitment diha sa Ginoo. May lang sa promiro, pero nagkadugay na wala na ang first love diha sa Dios. Amen? Naamo diha mga kaigsunan. Sometimes ang Kristohanon mabakol ta, no, magpabilin ta nga bakol sa pananawon diha sa Dios. Kana bitaw dawato na lang ang maong kondisyon sama sa maong bakol nga everyday daw naga-expect na lang sila og limos apan wala na sa milagro. Wala na siya mangandoy ba? Igsuon, God had something to do bigger sa atoang kinabuhi. Dili siya bot nga ikaw ug ako magpabilin ta og nahimong stock up na lang ka nga pagkakristohanon. Kay ang kondisyon karon sa imong kinabuhi dili na mo ang conclusion. Nakuha ko ninyo mga kaigsunan. God can change our situation. That's why God says to us tonight, rise up, my child. Tindog katauhan sa Dios. Kay nasayod ta karon panahon na grabe na gyud ang nahitabo, pero daghang mga Kristohanon karon nga nagpabilin nga bakol. Matupa sa word ni God. Number 1, there is a story mga kaigsunan. Rise up from your condition. Sa kunang gingon ang bakol, since birth bakol na siya, matag adlaw ihatod at sahon siya ngadto sa templo, nagpakilimos, begging for help mga kaigsuunan. Pero sa atong kinabuhi niigon si God, naa siya dakong pagabuhaton kanato nga giandam niya, giplano para sa matag usa kanato. Dili ta mahimong komportable na lang sa atong kondisyon karon sama sa bakol. Kana bitaw moingon ra ta nga mauna man gyud ni ako pastor oy. Moingon ta nga kana bitaw ing-ani naman gyud akong kondisyon pastor oy. Ing-ani naman jud ko pastor oy kanang mauna man gyud ni akong kinabuhi. Igsuon wala ka tagaay sa Ginoo, ingana nga kinaiya. Gitagaan ta sa Ginoo ug unsa man. Kadasig, paglakaw, pagpamuhat, buntugon ang mga kakapoy, buntugon ang mga butang nga nahimo kang niungot ka diha aron dili ka makalakaw sa unahan mga kaigsuunan. Kay ang kamatuoran gilove ta ni God. Mao bitaw ni kining kagabion sa kunang Ginoo, dili ni pagkondem sa matag usa, warning ni sa Ginoo kanato, spiritual awakening ni sa ato mga kaigsuunan. Nga sa tong kinabuhi unsa man ang naka-stack up karon, rise up, tindog.
Ayaw lingkuri ang problema. Ayaw pa unday mauna manggid ni day. Ing ani naman jud ko day. Igsuon, bangon, tindog. Mao gali nga daghan. Grabe yun. Jesus does not give us the spirit of unsa man. Kahadlok og katalaw. Dili siya buot nga ma-stack up ang usa ka anak sa Dios ni ana nga sitwasyon karon sa iyang kinabuhi. Kay ang kamatuoran, love kaayo ka ni God. Amen. Nangatulog na mo diha. Amen. Hallelujah. Dakon gyud ako akong tingog. Gianaan ako. Ano? Pero dakon gyud ako akong tingod aron makadungog, aron dili ta mga tulog. Kay pag maminaw na gitas pulong sa Ginoo, daghan magduka-duka, daghan mag-ana-ana. Hallelujah. Mao gali na sa dihang na encounter ni Peter og ni John ang maong bakol, adunay dako nga nahitabo sa maong tawo nga bakol. God can change our situation. Igsuon, unsa man kadako karon sa imuhang problema, unsa man kadako ang imuhang kabalaka, ang kahadlok nga mo'y hinungdan nga miungot na ka, na stack up na ka sa maong espirituhan, especially kini espirituhan ng kinabuhi na to. Grabe yun. Usay mawad-an tagkadasi, mubati tagkatapulan. Hallelujah. Pero ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, dili siya buot nga magpabilin kang bakol nga Kristohanon. Gusto sa Dios nga mubarog ka, mangandoy ka, hallelujah. Kay aduna siya'y dakong plano sa matag usa. God can change our situation, igsuon. Amen? Hallelujah. Diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Manay unang punto, mga kaigsunan, rise up on your condition. Ayaw pagpabilin nga bakol. Hallelujah. Ang ikaduha, mga kaigsunan, sa dihang nibasa ta, ganina sa word, sa stories, mahitungod sa bakol, adunay nahitabo nga confrontation ni Pedro ug ni Juan sa usa ka bakol. Amen? Sa verse 4 ni ana si Paul ha. Basa ko para masabtan ninyo. Mitutok sila kaniya og unya miingon si Pedro, tan-awa kami. No? Adunay nahitabo nga confrontation sa bakol diha kang Pedro ug kang Juan, mitutok sila kaniya og miingon si Pedro, tan-awa kami. Sa wala pa mahitabo ang dakong milagro, di ba? Adunay nahitabong atensyon ni ato nga sin, mga kaigsuunan. Tali sa bakol og kang Pedro og kang Juan. Niingon si Pedro ug Juan, kay di ba ang bakol nag-ana, naglurat ang mata nga nagpaabot nga hatagan og sinsiyo ni Pedro og ni Pedro og ni Juan, mga kaigsuunan. Pero unsay giingon ni Pedro? No? Tan-awa kami. Naay atensyon diha tali sa bakol og kang Pedro og kang Juan. Igsuon, usahay, di lang gid usahay. Ang Dios matag usa ka nato nga naa karon. Usahay, di lang usahay. Kanunay gyud ang Dios moingon. Anak, look up. Anak, be still and know that I am your God. Panahon gani, mga kaigsuunan, nga naatay mga problema, kasakit, kahingawa sa kinabuhi. Panahon gani nga nabati na ka nga, murag wa naman ko mo function Ginoo sa akong pagkakristohanon, na mura naman ko Ginoo bunsay, mura naman ko Ginoo kanang stagnant nga Christian nga wala. Mga kaigsuunan, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, look up. Sama sa giingon ni Peter o ni John, look at us. Look, tan-awa. Niingon si God, look up, be still, and know that I am your God. Anak, look up. Nagaingon ang pulong sa Dios, ayaw og sige og lingi, ayaw sige og focus sa imuhang kondisyon, katawhan sa Ginoo. Ayaw sige og focus sa imuhang kaluyahon. Kay usahay kitang mga Kristohanon, mupaundayon na lang yun ta sa atuhang pagka-maluyahon. Hallelujah. Focus, itutok, ipunting ang atong mga mata diha sa asaman.
O diha kang Kristo Jesus mga kaigsuunan. Kay kabantay mo sa story diya sa New Testament, kanang magdaro gani no, kung ang magdadaro gani magsigig punay sa iyahang gidaro, unsa may mahitabo? Ha? Kana bang nagdaro ka no, kisa may nakaadtong bukid, magdaro, magsige kag punay sa dito nahitabo, mulahotay baka dito sa unahan, dili no, kay magsige makaglingi sa nangagina. Mabito na mga kaigsunan, ang pulong sa Diyos, ayaw sige og focus, ay sige glingi sa mga nangagina. Padayon, lahutay, kaigsuon, kung magsige gali kita og focus sa atong kaluyahon, wala gyud mahitabo sa kinabuhing Kristo hanon. Magpabiling gyud kang bunsay nga Kristohanon. Magpabiling gyud ka nga maglingkod lang. Magpaabot lang ko inikabot sa Ginoo. Dili man na mo ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Apan kung ipunting nato ang atong mga mata diha kang Kristo Jesus, musugod kagayod og tindog og lakaw, ayaw limitahi igsuon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw gayud. Kaysa ko nang adunay plano, bigger plan si God sa atohang kinabuhing Kristohanon. Ikatulo, sa dihang nay confrontation, adunay command. Sugo, mando. Hallelujah. Sa verse 6, matupa sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, apan niingon si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo ang ania kanako sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Mga kaigsunan, sa dihang ipunting nato ang atong mga mata, ang atong atensyon diha sa Dios. Unya, maminaw pagyud ta sa command ni God. Matod pa, there is a verse 6, mabasa nato, nga niingon si Peter o si John, sa ngalan Jesus nga Nazaretnon, tindog og lakaw. Dinhi mabasa nato nga dako kaayo ang nahitabo, ang na-encounter sa maong bakul mga kaigsuunan. Si Pedro wala siya moingon sa bakul nga, sige pabilin lang ka, kay amo kang alsahon. Miingon siya sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon, na ay kamad nga nahitabo mga kaigsunan. Inotes gayon gani ninyo nga story mga kaigsunan. Ang power, ang gahom wala ni Peter. Ang gahom wala kang John. Asa gani ang gahom? Kang Jesus Christ. Nakuha ninyo mga kaigsunan? The power was in the name of Jesus. Kay diha sa ngalan ni Jesus, kung kini isulti nga may pagtuo, ang tanan nga naghatag kanato og pagkaparalisa mukalyagiw. Mabitaw na kung kapuyan ganita mga kaigsunan. In the name of Jesus, pahawa, espiritu sa katapulan. In the name of Jesus, hinginli ka na. Ayaw ka na lingkuri. Kaya usahay, di lang ko matog prayer meeting. Okay, skita gits ako hang kumagko. Huy! Kumagko ra, dili na mo atin ng prayer meeting. Di lang ko matog ka ng simba. Oy, kay labad man akong ulo. Ay! Huy, Kristohanon. Tindog. Ayaw paunday, ayaw lingkuri. Kay mo stack up kagid ni anak, mahimo kang tapulan nga pagkakristohanon. Mabito ng pulong ni God, ayaw pagpabilin nga pagkabakol. Hallelujah. Hinginli ka na sa ngalan ni Hesukristo aron mo kalagiw ka na nga mga problema, mga kasakit sa imuhang kinabuhi. Kung karon sa tong kinabuhi daw na stack up na ta, sa ngalan ni Jesus siya maghatag ka nato kung saman. Kadaugan, maghatag nato pagbangon, maghatag ka nato og unsa man kagawasan sa sala o sa mga butang nga naghatag nato og pagka-stock up. Nga dili na gali ta halos makalihok kay daw mulumos na nato ang maong sitwasyon or kondisyon nga gibati kung imo ka ng paundayunan mga kaigsunan. Jesus Christ restore. In the name of Jesus, mag-ayo na sa atuhang mga kasing-kasing. In the name of Jesus,
iya ka ng tagtagaan taniyang sa naluya. Nga kasing-kasing sa naluya nga lawas, diha sa ngalan ni Jesus, tagaan taniya og kadasi. Kay diha sa ngalan ni Jesus, adunay gahom. Hallelujah sa atong kinabuhi. There is power in the name of Jesus. How many times na nakadungog ni ini? Busa, tindog, igsuon, diha sa imong pagkadiskurahi, diha sa imong gikahadlukan karon, sa imong espirituhanong pagkinabuhi, kay dili gayud ka makalakaw kung magpabiling kang magsigi og lingi, magsigi lang og lingkod. Sa dihang adunay command, mingon gani si God, rise up, lakaw. Mga kaigsunan, adunay gay action. Nakuha ninyo, mga kaigsunan, nasunod ninyo, adunay action. Sa bakul, na-encounter kining sa usa ka bakul, adunay nahitabo, mga kaigsunan, nga mismo siya nibuhat, nilihok. Hallelujah. Diba? Sa verse 7, nagaingon diri, unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakul o gitabangan siya pagtindog. Okay. Dinhi adunay dako nga nahitabo diri nga verse. Kay ang Bible nagaingon, diha-diha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa maong bakol. Okay. Mao to nga nakabarog siya, milakaw, milukso ug nagdaig sa Dios. Healing begins when we responded. Nakuha? Ang kaayuhan magsugod na kung ikaw ug ako mo respond. Ana ay lihok. Ana ay buhat. Actually, na ay choice ang bakul. Uy, pag ana ni Peter, na ay choice ang bakul ato. Pwede niya, dili niya dawaton ang kamot ni Pedro. Pero diha sa pagtuo, iyahang gidawat, gipabarog siya, og diha tungod kay, naa siya'y pagtuo ato nga time. Kay midawat man siya sa kamot ni Pedro. Pagbarog, diha, nalig-on ang mga tiil og lutahan sa maong bakul, mga kaigsunan. Healing begins when we responded. Hallelujah. Mabitaw na faith is not just believing. Ang pagtuo, ubanan og buhat. Kay kung walay buhat ang pagtuo, patay. Mauna, nga sa dihang nituo ta sa Dios, kung dili na ubanan og lihok, na, patay gyud kang Kristohaw na ho, patay gyud ka, di gyud ta, wala gyud, dili gyud, as in, no? Kinahanglan na tuog action, lihok. Hallelujah. When God says sa atong kinabuhi, anak, forgive and forget. Rise up, buhata. Anak, serve. Buhata. Ayo pagingon nga. Unya nako mga lagad sa Ginoo oy og feeling na nako. Ana nako mag-usab oy kung hapit na siya mubalik. Na, yabujo ka ana. Hallelujah. Mao na mga kaigsoon, ubanan na to lihok. Kung gilab na to si God, hallelujah, ubanan na to og lihok. Kay ang result ni ani katapusan, mga kaigsuonan, ang nahitabo sa bakol, sa dihang midawat siya sa kamot ni Peter, diha midagayday, sa iyang pagtuo, diha midagayday ang gahom sa Dios. O diha sa iyahang paglihok, pagbuhat, pag-respond niya, nakabarog siya, ug ang resulta unsa man? Nagunsa ang bakol? Praising God.
God. Amen. Ang katapusan. Milukso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog nila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglukso-lukso og nagdayig sa Dios. Hallelujah. Ang tao nga bakol nga kaniadto nga maglingkod ra sa gawa sa templo karon makalakaw na. When God raises you up, your testimony becomes visible. Your praise becomes loud. Your walk becomes evidence. Mo na giingon diri sa atohang sa story sa bakol, ang mga tao nga nakakita kaniya nga naglakaw og nagdaig sa Dios og nailhan nila nga siya man di ay ang makalilimos nga naglingkuran dito sa ganghaan nga matahom sa templo og natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya adunay kanabitong na-amaze ang mga tao nga mo man ang bakula nakaroon nga nakabarog man siya. Ang tao nga nakailan niya nga gikan sa pagka makalilimos, nakakita sa dakong milagro nga nahitabo sa iyang kinabuhi. When Jesus raises you up, you don't stay the same. Sa dihang giluwas ka sa Dios, nagpabilin ba kang dautan? Uy, soon. Sa dihang giluwas ka sa Dios, nagpabilin ba kang nagkinabuhi gihapong pagkadautan? Adunay, unsaman? Saban. Hallelujah. Adunay result, adunay nahitabo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Church, human ako. It is time to rise up. Pagkanindot sa tuwang tema, blessed to bless, blessed to bless. Kung dili ta mo barog, mo tindog, ug manglakaw. Mahimo tangkuan ka na bitong kay daghan karon nga mga magtutuo sa tibuok kalibutan nga they are spiritually comfortable na kaayo. Kay gitawag sila nga Christian, okay na. Komportable na lang sila nga gitawag sila Kristohanon. Daghang mga Kristohanon karon, they are spiritually passive, spiritually dependent na lang sa ilahang mga kauban. Likayina ninyo ha, kanibitong madasig lang ta kung dasig imuhang kauban. Musimba ko kay gwapa kay si sister, akong palabuan. Ayaw ana. Hallelujah mga kaigsuunan. Dili ta mahimong Kristohano magtotoo nga in or out na lang ta. Bugnaw-bugnaw, init-init. Gusto sa Dios nga matinud-anon ka nga Kristohanon. God is saying tonight, rise up. In what? In prayer. Kanin yung mga dagway, kuli na lang na muna makitaan ini ka Friday. Uy, nga naman. Daghan mo graso no. Lumingon na ba ni, di ko ganahan basta si Ate Sul mag-share sa pulong sa Ginoo kay nakadunguguan na nga istorya ba. Kinsay magwali si Ate Sul? Di ko ganahan basta si Ate Sul magwali kay nga naman, mangigo. Di ko ganahan. Kinsay mo, undangan ninyo nga klase nga espiritu. Hallelujah. Ang pulong sa Dios mo badlong gyud na dili nagikan kanako, gikan na sa pulong sa Ginoo. Rise up. Ayaw mo pamili kinsay magwali diri mga kaigsunan. Kay kung magmili mo kinsay muwali diri, di gid mo mutubo. Matupa sa pulong sa Ginoo, rise up and walk. Hallelujah. Rise up in prayer, rise up in holiness, rise up in service. Hallelujah. Rise up in faith. This is not the season to sit at the gates sama sa bakol mga kaigsuunan. Wala siya magpabilin nga naglingkod oy. Maupod ka nga pagkakristohanon. Ayaw pagpabilin nga naglingkod na lamang ka diha. This is the season to walk in power. Kagitagaan tagahom sa Dios. This is the season to blessed, to be blessed mga kaigsuunan. Hallelujah. Last na yun ni, 34. Usa na lang ka, anak. Illustration. Di ba na usa ka eagle? Agila. Nagpadako niya ang mga hinangkan. Kauban niya ang manok. Ang hinangkan mo, may nagpadako niya. Unya, kung unsa iyang namatan, nangakhaman,
nga kapod siya, pero di siya manok, eagle siya. Sa kadlaw ana, nay nakapunit niya, ginanan siya. Uy, dili amang kasama sa manok. Gipunit siya, gidala siya dito sa taas-taas nga bukid, ug unya, buhian, lupad. Primero yun, gibati sa eagle, hatlog gid siya. Kaya gay mindset kay manok. Agay kay gibuhian man siya. Unsa may nahitabo? Nagpabilin ba yung mindset nga manok siya? Migawas ang iyahang pako og soar siya, milupad siya. Mauna og diha naka-realize niya, nadiskubrihan niya nga gipakataw day siya aron mulupad og dili mangaka, maubod ta. Gipakataw ta, ayaw pagpabilin og puyo ubos sa imong pagkatinawag. You are not saved to sit. You are saved to walk. Nagets? Wala ta maluwas nga magpabilig. Lingkod, giluwas ta aron mang lakaw. We are not redeemed to remain weak, but we are redeemed to rise. Wa magpakamatay si Kristo, oy, aron tagaan lang kag pildirong kinabuhi. Gitagaan ta og madaugon nga kinabuhi. The same Jesus in Acts chapter 3 is still powerful today. Today. Karon, walay kausaban. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Dili gid mausab ang Dios, ug dili gid mausab si Jesus Christ. Hear the voice of the Holy Spirit. Rise up and walk. Amen? Hallelujah. Aron sibo taan ang atuhang tima. Blessed to bless. Unsa man pagka-bless na to kung dili ta magsigig, magpabili lang tag kuntinto lang tag lingkod-lingkod diha. Tita mo anang espiritu nga pungko paminaw pauli, ayaw na na. Hapit na mo abot ang Ginoo. Lakaw ta mga kaigsunan, daghang kalag diha sa gawas nga kinahanglan na sila. Sama karon sa nitabo sa Pilipinas. Pray. Kay sama karon ang Pilipinas sama sa usa ka bakul nga grabe gigamhan gyud. Pero kung ang Pilipinas hiusahan sa mga pag-ampo sa mga Kristohanon, mo rise up yun ang Pilipinas mga kaigsunan. Kung ang Kristohanon mamuhat. Amen? Hallelujah. To God be the glory.